सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त और मौसर कार्रवाइयां। बलूचिस्तान में 12 मकामात पर फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हमले नाकाम। 67 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज का मफरूर दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी। मजीद खारजियों के मारे जाने के इत्तलात। मादरे वतन का बड़ी बहादुरी से दिफा करते हुए सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान शहीद। सूबे में 2 दिनों के दौरान अब तक फितनल हिंदुस्तान के 108 दहशतगर्द जहन्नुम रसीद किए जा चुके। सिक्योरिटी जराए। गवादर में बलोच मजदूर फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की बर्बरियत का शिकार। खुजदार से ताल्लुक रखने वाले 11 मासूम बलोच शहीद। शोहदा में 5 मर्द, 3 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। ये अफराद मेहनत मजदूरी के लिए गवादर आए थे। घिनौने वाक़े में मुलविस तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। दहशतगर्दी के घिनौने वाक़यात के खिलाफ गवादर के गयूर अवाम में शदीद गम और गुस्सा। गरीब मजदूरों पर हमला वाज़े करता है कि फितनातुल हिंदुस्तान भारतीय माँ पर बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ सरगर्म है। सिक्योरिटी जराए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने पर मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशावराना महारत की तारीफ। जामे शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों और बेगुनाह शहरियों को खिराज अकीदत। बलूचिस्तान के अमन, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी वहदत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रियासत बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दुश्मन अनासर और उनके सहूलतकारों के खिलाफ भरपूर कुव्वत और यकजहती के साथ कार्रवाई जारी रखेगी। एक इमारत जो खंडरात की तस्वीर बन गई थी, आज ये जदीद मशीनरी से लेस है। वन ऑफ द मोस्ट AI led laboratory is going to help Pakistan, whether it's betel nuts, whether it's rice और मिल्क, पानी, हर चीज। इससे बड़ी कौम की और कोई खिदमत नहीं हो सकती। इसे कहते हैं नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। ये सिर्फ सूबा पंजाब के लिए नहीं, ये लैब पूरे पाकिस्तान को बेहतरीन खदमात अंजाम देंगी। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और हिफ़्ज़ान सेहत का मयार यकीनी बनाने के लिए पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम अहम इक़दाम। खुराक, ज़रई मसनूआत और अद्वियात के मयार को बेहतर बनाने के लिए रेगुलेटरी इदारा वक्त की ज़रूरत है। अथॉरिटी खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। मंसूबा पंजाब के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क की खिदमत के लिए बनाया गया है। फूड सिक्योरिटी, ग़िज़ाइयत की फराहमी और मिलावट के खात्मे में अथॉरिटी कलीदी किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की तकरीब से खिताब। We have now cosmetic testing, soil testing, orthopedic implants testing. We test fertilizers now. We test pesticides now, food, drug, biomedical devices, alternative medicine, biological medicine, animal feed for the first time ever in Pakistan. I am expanding our satellite crime scene units of PFSA from 8 to 38 districts, from my office management to the cabinet, totally digital, totally paper free. पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी महज इमारत नहीं, गेम चेंजर है। अथॉरिटी के क़याम का ख्वाब बतौर वज़ीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ ने देखा, आज बतौर वज़ीर आज़म ताबीर देख रहे हैं। अथॉरिटी से न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरा पाकिस्तान मुस्तफ़ीद होगा। आलमी मेयार की लेबॉर्ट्री से दरामद और बरामद कुनंदगान के मसाइल हल होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी तवील अलारत के बाद 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सदर आज़ाद कश्मीर की वफ़ात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कश्मीर कॉज के लिए मरहूम की जद्दोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज थे। नमाज जनाजा कल दोपहर 3 बजे उनके आबाई इलाके चीचियाँ मीरपुर में अदा की जाएगी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, अपोजिशन लीडर और मुख्तलिफ वज़ारतों पर भी फाइज रहे। हुकूमत है, 80% जिम्मेदारी पीटीआई हुकूमत की बनती है कि वो हमारे गढ़वाल को, मुतासिरीन को संभाल ले। अगर नहीं लेते तो मैं वफाक से यहाँ पे मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदे बैठे, मैं वफाक से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ
کہ وہ PTI کو سائڈ کر لے اور جتنی بھی ہمارے مسائل ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لے اور ہمیں یا پھر ضلع پرامن علاقہ ہمیں حوالے کر دے. باڑہ سیاسی اتحاد کا تیراہ معاملے پر اہم جرگہ. تیراہ میں بد انتظامی پر صوبائی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا. جرگے کی متاثرین میں 4 ارب روپے کی تقسیم میں کرپشن اور سیاسی مداخلت پر شدید تنقید. قیام امن کے لیے سیکورٹی فورسز کی قربانیوں کو خراج عقیدت. باڑہ سیاسی اتحاد کا تیراہ سے نقل مکانی کرنے والے تمام متاثرہ خاندانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار, ہمدردی اور بھرپور حمایت کا اعلان. جو لوگ گھروں سے نکلے ہیں ان کی بعزت واپسی چاہتے ہیں. ان کے ساتھ جو بھی وعدے کیے گئے ہیں وہ من پورا کیا جائے. یہاں پر جو لوگوں کو اندراج کیا جا رہا ہے اس میں بالکل سیاسی مداخلت بند کیا جائے. اس میں جو بھی ملوث ہے اس میں ذیلی انتظامیہ اگر ملوث ہے تحقیقات کریں. باڑہ سیاسی اتحاد کا قیام امن کے لیے آج سے باڑہ میں امن تحریک شروع کرنے کا اعلان. متفقہ اعلامیے پر فوری عمل درآمد کیا جائے. تیراہ میں خارجیوں کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے. وادی میں فوری طور پر مکمل امن بحال کیا جائے. مستقبل میں پائیدار امن کی واضح ضمانت دی جائے. تیراہ متاثرین کی باعزت واپسی کو یقینی بنایا جائے. متاثرین تیراہ کی رجسٹریشن کے عمل میں سیاسی مداخلت, اقربا پروری کی تحقیقات ہونی چاہیے. خیبر پختونخوا حکومت آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے عوام کو تحفظ فراہم کرے. پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! اور بہت بڑی قربانی دی. بلوچستان کے لوگ قرضدار ہیں اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, یہ 2 کھڑے, یہ مرسی صاحب کھڑے, ایک ایک خون کے قطرے کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ. اور آپ اپنا حوصلہ اور ہمت بلند رکھیں اور نہیں چھوڑیں. بلوچستان میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کوئٹہ آمد. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور وفاقی وزیر داخلہ کی شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت. محسن نقوی اور میر سرفراز بگٹی کی شہداء کے لواحقین سے ملاقات. لواحقین سے ملاقات کے موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان آبدیدہ ہو گئے. شہداء کی قربانیاں کسی صورت رائگاں نہیں جائیں گی. بلوچستان کی عوام اور سیکورٹی فورسز بہادر اور باہمت ہے. ریاست ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑی رہے گی. میر سرفراز بگٹی. بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کور ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ کا دورہ. فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد حملوں اور سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر بلوچستان کی شرکت. دہشت گرد حملوں میں شہید اہلکاروں اور شہریوں کو خراج عقیدت. شہداء نے اپنی جانیں قربان کر کے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا. دہشت گرد کے خلاف جاری جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی. وزیر داخلہ محسن نقوی. بلوچستان میں صورتحال قابو میں ہے. فتنہ ہندوستان کو منہ کی کھانا پڑے گی. دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو سیکورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا. فتنہ ہندوستان کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. دہشت گردوں نے معصوم مزدوروں اور ان کے خاندان کو نشانہ بنایا. وزیر اطلاعات عطاء اللہ طار. سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین. معیشت کی ترقی اور تاجروں کے لیے حکومتی اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہیں. معیشت کی ترقی کے لیے حکومتی اور نجی شعبے کا اشتراک ناگزیر ہے. حکومت کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں. صدر FPCCI عاطف اکرام شیخ کی تاجر نمائندوں کے ہمراہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے اعلان کردہ پیکج کا تاجر برادری کا زبردست خیر مقدم. حکومت تاجروں کے مسائل نہ صرف سمجھتی ہے بلکہ ان کے حل کے لیے بہترین اقدام اٹھا رہی ہے. کل کے اعلان کردہ پیکج نے پاکستان کو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی راہ پر گامزن کر دیا ہے. یہ پیکج اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت اور ریاستی ادارے تاجر برادری کے دیرینہ مسائل سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں. خراج تحسین پیش کرتے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو اور تمام کیبنٹ ممبرز کو جنہوں نے مل کے یہ اعلانات کل کیے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نیچے آئے گی, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ بڑھے گی
اور جو بلو پاسپورٹ دیا گیا اور جو ایمبیسڈر ایٹ لارج کا سٹیٹس دیا گیا ہمارے کاروباری حضرات کو، یہ بہت خوشائند بات ہے۔ رنگ، ہنر، ایکسائٹمنٹ، انٹرٹینمنٹ، جو ہر دل کو جوڑ کر بن جائے انجوائمنٹ، یہ ہے جشن پاکستان، جہاں دنیا دیکھے گی پاکستان کی نئی پہچان، پاکستان کی بلند اڑان۔ اسلام آباد ٹورزم اسپورٹس اینڈ فیملی فیسٹیول 2026، 31 جنوری تا 1 فروری، پاکستان اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی دانشمندانہ قیادت میں دنیا دیکھے ایسا ہے میرا پاکستان اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں 2 روزہ سیاحت میلہ سج گیا۔ ایونٹ میں نیزہ بازی سمیت روایتی اور ثقافتی کھیلوں، کار اور بائک شوز، ثقافتی مظاہروں، علاقائی کھانوں کے سٹالز، موسیقی اور دیگر تفریحی پروگرامز کا اہتمام۔ چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی ثقافت اجاگر۔ میگا ایونٹ کا مقصد پاکستان کی سیاحتی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، کھیلوں اور ایڈونچر ٹورزم کو فروغ دینا، اسلام آباد کو ایک متحرک سیاحتی مرکز کے طور پر پیش کرنا ہے۔ دنیا دیکھے ایسا ہے میرا پاکستان، پاکستان سپورٹس کمپلیکس سیاحت میلے میں شہری بڑی تعداد میں شریک، جڑواں شہروں کے شہری پرجوش، پاکستانی قوم کا جوش، فخر اور یکجہتی دیدنی، ہر چہرے پر خوشی، ہر قدم پر جذبہ پاکستان جھلک رہا ہے۔ میلہ قومی یکجہتی کی خوبصورت مثال۔ ویکینڈز پہ زیادہ تر ایسے فیسٹیولز ہونے چاہیے، کیونکہ اس سے ہوتی ہے ہماری کچھ آؤٹنگ بھی ہوتی ہے، اور جو سٹالز وغیرہ ہم لگاتے ہیں ہماری کچھ ارننگ بھی ہو جاتی ہے۔ اچھی بات ہے، گورنمنٹ لیول پہ ہو رہا ہے اور بہت سارے انٹرپرینورز کو جو ہے وہ ایک چانس مل رہا ہے اپنے بزنس کو، اپنے برانڈز کو پروموٹ کرنے کا۔ بہت اچھا انیشیٹو ہے، مطلب اچھا ذرا کلچرز ایکسچینج ہوتے ہیں تو ایکسپوجر بھی بڑھتا ہے۔ یہ ہاٹ ایئر بیلون ہے اور باقی جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ان لوگوں نے کی ہیں، گورنمنٹ نے اسپیشلی جو کی ہیں، وہ بہت اچھا ایک انیشیٹو ہے۔ افغان طالبان رجیم میں صحت کا نظام زبوں کا شکار، WHO کا الرٹ جاری، 1,44,00,000 افغان شہری بنیادی علاج کی سہولت سے محروم، 422 سے زائد اسپتال اور کلینکس بند، 30 لاکھ شہری علاج سے محروم۔ پابندیوں اور خواتین ڈاکٹرز کی عدم موجودگی کے باعث افغان خواتین کے لیے علاج تک رسائی ناممکن، WHO۔ طالبان رجیم کی شدت پسندی اور دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی کے باعث عالمی ادارے اور NGOs افغانستان میں اپنا کام روک چکے، ماہرین۔ نااہل بھارتی حکومت کی ناکام سفارتکاری، مودی کے معاشی ترقی کے دعوے زمیں بوز، ادارہ جاتے حصص کی فروخت اور امریکی پابندیوں کے باعث مودی نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ بھاری ٹیرف اور امریکی امیگریشن قوانین میں سختی، مودی کے خطے میں تسلط کے خواب پر زوردار تمانچہ۔ امریکی دباؤ کے بعد بھارت کا ایران کے ساتھ چابہار بندرگاہ منصوبہ خوف سے ختم۔ بھارت کا چین کے ساتھ تجارتی خسارہ گزشتہ سال 116.1 ارب ڈالر تک پہنچ گیا، دی ٹیلی گراف۔ مقبوضہ کشمیر کے متعدد اضلاع میں بھارتی فورسز کی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری، قابض فورسز کی ضلع کشتواڑ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی میں مزید تیزی، فوجی آپریشن کے 14 روز، انٹرنیٹ سروس بدستور معطل، بھارتی قبضے میں کشمیری جہنم جیسی زندگی گزارنے پر مجبور۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر کے وسائل دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے، جبکہ کشمیری بنیادی ضروریات زندگی کو ترس رہے ہیں۔ ترجمان حریت کانفرنس۔ ایران کی پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز میں کل سے 2 روزہ بحری مشقوں کا اعلان۔ پاسداران انقلاب بحری فورس کی مشقیں آبنائے ہرمز میں 1 اور 2 فروری تک ہوں گی۔ ایرانی حکام کے مطابق بحری مشقیں براہ راست نشر کی جائیں گی۔ ایرانی سرکاری میڈیا۔ پاسداران انقلاب سمندر میں اشتعال انگیزی سے گریز کرے، کسی بھی غیر محفوظ اقدام کو برداشت نہیں کریں گے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا بحری مشقوں پر ایرانی پاسداران انقلاب کو انتباہ۔
अमरीकी फोर्सेस इलाकाई पार्टनर्स और कमर्शियल जहाज़ों के करीब गैर महफूज और गैर पेशावराना रवैये से तसादुम का खतरा पैदा हो सकता है। अमरीकी एहलकारों, बहरी जहाज़ों और तैयारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे सेंटकॉम। गाजा पर इसराइली फोर्सेस की वहशना बमबारी जारी। मुख्तलिफ इलाकों पर हमलों में 31 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। शहीद होने वालों में बच्चे भी शामिल। खान यूनिस में अलमवासी पनाहगज़ीन कैंप पर बमबारी। गाजा सिटी पर भी फ़िज़ाई हमले में शहादतें। इसराइल का कल से रफ़ा क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। सिर्फ मकामी लोगों की महदूद नकलो हरकत की इजाज़त होगी। इसराइली हुक्काम। And he drills it down the ground. And Saim hits it over the top. Backs away. That is a beautiful. Down the track, he flicks it away. And brilliant. पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। पहली मर्तबा ऑस्ट्रेलिया को अपनी सरजमीन पर T20 सीरीज में शिकस्त दे दी। दूसरे T20 मैच में ग्रीन शर्ट्स कैंगरूज के खिलाफ पहली बार 90 रन के मार्जिन से कामयाब। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी। मजमूई तौर पर 7 साल बाद पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में फतह। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। first scalp. Down the track edge and taken by the skipper. Fitting in with Salman Ali Agha taking the catch and down the track, pierces the offside. And Saim hits it over the top. Backs away. That is a beautiful execution. Down the track, he flicks it away. Oh, that is such a great shot. And he goes down. पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली। पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट्स पर 198 रन बनाए। T20 इंटरनेशनल्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कोर। प्लेयर ऑफ द मैच सलमान अली आगा के 76 और उस्मान खान के 53 रन। ऑस्ट्रेलिया 15.4 ओवर्स में 108 रन बनाकर आउट। Down the track edge and taken by the skipper. Oh, close. That is close, and finger has gone up. Oh, gone. Oh, a little ramp shot, huge appeal and given. Pull him through the gap, the leg spinner. ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तानी स्पिनर्स के जाल में फंस गया। पहली बार तमाम 10 विकेटें पाकिस्तानी स्पिनर्स के नाम। अबरार अहमद और शादाब खान की 3-3 विकेटें। उस्मान तारिक ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज के हिस्से में 1-1 विकेट आई। Babar Azam is in business. Is he going to catch this one? Yeah, takes it. Down the track edge and taken by the skipper. Fitting. But as I said, Pakistan certainly outplayed us. They put us under great pressure in the power play. It was probably a 160, 170 wicket. So again, fair play to the way they played. And then पाकिस्तान ने हमें आउट क्लास कर दिया। पावर प्ले में हमें प्रेशर में डाला। 170 रन वाले पेज पर 198 रन बनाए। हम शराकत कायम न कर सके। उम्मीद है तीसरे मैच में वापस आएंगे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने का मिशन सुपर 6 मरहले का आखिरी मैच कल दिन 12:30 बजे पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम को बड़े मार्जिन से फतह दरकार। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अफगानिस्तान पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके। अंडर 19 वर्ल्ड कप PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। This is smashed and this will sail over.
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। रंग, हुनर, एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट, जो हर दिल को जोड़कर बन जाए एंजॉयमेंट। ये है जश्न पाकिस्तान, जहां दुनिया देखेगी पाकिस्तान की नई पहचान, पाकिस्तान की बुलंद उड़ान। इस्लामाबाद टूरिज्म स्पोर्ट्स एंड फैमिली फेस्टिवल 2026, 31 जनवरी तक 1 फरवरी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद। सिंध की धमाल, पंजाब का भंगड़ा, खैबर पख्तूनख्वा का वलवला, बलोचिस्तान की शान, कश्मीर की धुनें, गिलगित बल्तिस्तान के रंग, और इस्लामाबाद जो बनेगा दुनिया का नया टूरिज्म हब, जहां रिवायात, जिद्दत और मेहमान नवाजी इकट्ठे सांस लेंगे। साइकिलिंग, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून शो, फैमिली अरीना, किड्स एक्टिविटीज, ऑटोमोबाइल डिस्प्ले। और 31 जनवरी को F9 पार्क में टेंट पैगिंग के मुकाबले। मोहब्बत, अमन और इत्तेहाद के रंगों से मुज़य्यन है पाकिस्तान। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वजारत बैनुस्सूबाई राबिता, हुकूमत पाकिस्तान। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए फितनतुल हिंदुस्तान के खारजी दहशतगर्दों के 12 हमलों को नाकाम बना दिया। कामयाब ऑपरेशंस में हमलावर 67 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस मफरूद दहशतगर्दों के ताक़ुब में हैं। दहशतगर्दों की मजीद हलाकतों और नुकसान की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। तमाम दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारेंगे। मादर वतन का बहादुरी से दिफा करते हुए सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने गवादर में खुजदार से ताल्लुक रखने वाले बलोच मजदूर खानदान के 11 अफराद को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाते हुए शहीद कर दिया। शोहदा में 5 मर्द, 3 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस घिनौने वाक़े में मुलव्विस तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद करके मजलूमों के खून का बदला ले लिया है। दहशतगर्दी के इस घिनौने वाक़े के खिलाफ गवादर के गयूर अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। गरीब मजदूरों पर यह हमला वाज़े करता है कि फितनल हिंदुस्तान भारतीय ईमा पर बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ सरगर्म है। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया की फितनल हिंदुस्तान की मुकम्मल सपोर्ट इनके गठजोड़ को मजीद वाज़े करती है। सदर आसिफ अली जरदारी ने बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की जानिब से मुतादिद मकामात पर की गई दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने पर अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशावराना महारत की तारीफ की है। सदर मुमलिकत ने कार्रवाइयों के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों और बेगुनाह शहरियों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने शहदा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। सदर मुमलिकत ने कहा कि रियासत बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दुश्मन अनासिर और उनके सहूलतकारों के खिलाफ पूरी कुव्वत और यकजहती के साथ कार्रवाई जारी रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कोयटा, नोशकी, दालबदीन, पसनी और गवादर में 12 मकामात पर फितनतुल हिंदुस्तान के मुनज़्ज़म हमले नाकाम बनाने और दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवानों की पजीराई की है। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपरेशन के दौरान वतन अजीज की हिफाजत की खातिर जाम शहादत नोश करने वाले 10 फर्जशनास सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करते हुए शहदा की बुलंदी दर्जात और उनके अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की।
वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दी की इफरीत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हमलों और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान भी शरीक हुए। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेज के फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ बर वक्त और मौसर कार्रवाई को सराहा। उन्होंने दहशतगर्दों के हमलों में शहीद होने वाले अहलकारों और शहरियों को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। दहशतगर्दी के ताज़ा वाक़यात में शहीद होने वाले बलूचिस्तान पुलिस के बहादुर सपूतों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन कोयटा में अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान, सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली समेत आला पुलिस हुकाम ने जनाजे में शिरकत की। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला बलूचिस्तान, कोर कमांडर बलूचिस्तान और IG पुलिस ने शोहदा के वर्सा से बात करते हुए कहा कि दहशतगर्द अनासर रियासत की ताकत और अवाम के अज़्म के सामने कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि शोहदा हमारा फ़ख्र है, इनकी कुर्बानियों से मुल्क में अमन व अमान के क़याम का अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। की रियासत है और आप चुने हुए लोग हैं, अल्लाह ताला ने आपको चुना है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके भाई, आपके अजीज़ क़रीब, आपके बेटे उठेंगे, हज़रत इमाम हुसैन के साथ उठेंगे और बहुत बड़ी कुर्बानी दी। बलूचिस्तान के लोग कर्जदार हैं और ये मेरा आपसे वादा है, ये दो खड़े, ये मोहसिन साहब खड़े, एक एक खून के कतरे का बदला लेंगे इंशाअल्लाह। और आप अपना हौसला और हिम्मत बुलंद रखेंगे और नहीं छोड़ेंगे। बलूचिस्तान में पूरी कौम आपकी तरफ आ रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि फूड सिक्योरिटी और हिफ़्ज़ान सेहत का मेयार यकीनी बनाने के लिए पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम इंतहाई अहम इक़दाम है। इस इदारे के क़याम के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज़ की काविशें काबिल तहसीन हैं। तफसील से आगाह करेंगे ज़ीशान अली भट्टी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने लाहौर में मुल्क की पहली पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इफ्तिताह किया। अपनी नौयत के इस पहले रेगुलेटरी इदारा का मकसद खुराक, ज़रूरी मसनूआत और अद्वियात के मेयार, हिफाजत और शफाफ निगरानी को यकीनी बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने अथॉरिटी के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। इस मौका पर उन्हें एग्री लैब टेस्टिंग, फूड लैब टेस्टिंग और ड्रग लैब टेस्टिंग के बारे में ब्रीफिंग दी गई। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी में रिसर्चर्स को आलमी मेयार के मुताबिक जदीद हदूद पर ट्रेनिंग दी गई है। ये इदारा हित्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इस इदारे का क़याम वक्त की अहम जरूरत थी। ये सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की खिदमत है। One of the most AI-led laboratory is going to help Pakistan. Whether it's betel nuts, whether it's rice or milk, पानी, हर चीज इससे बड़ी कौम की और कोई खिदमत नहीं हो सकती। इसे कहते हैं nothing succeeds like success. वज़ीर आला मेरी बेटी, I'd like to salute you for this wonderful work. Give her a big hand. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी को बुरे कार लाते हुए तमाम शोबों में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि फूड सिक्योरिटी और ग़िज़ाइयत के साथ मिलावट के खात्मे में ये इदारा अहम किरदार अदा करेगा। एक इमारत जो खंडरात की तस्वीर बन गई थी, आज ये जदीद मशीनरी से लेस है। PhDs और एक्सपर्ट्स इसको चला रहे हैं और ये पूरी टीम, मैं समझता हूँ कि आप हमारे सरों के ताज हैं। ये एक बहुत बड़ी कौमी खदमत है। ये सिर्फ सूबा पंजाब के लिए नहीं, ये लैब पूरे पाकिस्तान को बेहतरीन खदमात अंजाम देंगी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वुमेन हॉस्टल का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के क़याम के लिए साइंसदानों, माहिरीन और मुतल्लिका हुकाम की काविशों को भी सराहा। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि अवामी खिदमत हमारा शार है। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम इसका मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि इंसाफ हर दहलीज तक पहुंचाने के लिए सैटेलाइट क्राइम सीन यूनिट्स का दायरा कार 38 अजला तक फैलाया जा रहा है। मज़ीद बताएंगे उमर फारूक। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि ज़री मुल्क होने के बावजूद हमारे पास आलमी मियार की कोई टेस्टिंग लैब मौजूद नहीं थी। इस कमी की वजह से बरामद कुनिंदा और सारिफ दोनों नुकसान उठा रहे थे। अद्वियात की जांच का निज़ाम भी फरसूदा था। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी 10 साल की कठिन मेहनत का समर है। We are not just standing in a building of glass and steel. We are standing inside a dream that has finally taken its first breath. We have now cosmetic testing, soil testing, orthopedic implants testing. We test fertilizers now. We test pesticides now, food, drug, biomedical devices, alternative medicine, biological medicine, animal feed for the first time ever in Pakistan. So Punjab is now the only province that not only cares for its citizens but also for its animals. वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सूबे में डिजिटल इनकलाब का आगाज हो चुका है। मेरिट पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जा सकता। खिदमत हमारा शियार है। अपने कायदीन के नक्शे कदम पर चलकर अवामी खिदमत का सफर जारी रखेंगे। I am expanding our satellite crime scene units of PFSA from 8 to 38 districts. Digital revolution from my office management to the cabinet. Totally digital, totally paper free. ई-टेंडरिंग, ई-प्रोक्योरमेंट। कोई क्राइम रिपोर्ट होता है, हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर अब एक ड्रोन होता है। जो बच्चियाँ पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती, कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट करनी है तो पुलिस स्टेशन खुद चल के उनके पास जाता है। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से children studying at the government schools would be trained in artificial intelligence. वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुतअद्दिद मंसूबों का जिक्र करते हुए बताया कि 2 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत से खवातीन साइंसदानों के लिए हॉस्टल का इंतजाम किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि आप जदीद पंजाब और जदीद पाकिस्तान के मेमार हैं। ये सिर्फ इफ्तिताह नहीं बल्कि तरक्की और खुशहाली के एक नए सफर का आगाज है। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। रंग, हुनर, एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट, जो हर दिल को जोड़कर बन जाए एंजॉयमेंट। ये है जश्न पाकिस्तान, जहां दुनिया देखेगी पाकिस्तान की नई पहचान, पाकिस्तान की बुलंद उड़ान। इस्लामाबाद टूरिज्म स्पोर्ट्स एंड फैमिली फेस्टिवल 2026 31 जनवरी तक 1 फरवरी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद। सिंध की धमाल, पंजाब का भंगड़ा, खैबर पख्तूनख्वा का वलवला, बलोचिस्तान की शान, कश्मीर की धुनें, गिलगित बल्तिस्तान के रंग और इस्लामाबाद जो बनेगा दुनिया का नया टूरिज्म हब, जहां रिवायात, जिद्दत और मेहमान नवाजी इकट्ठे सांस लेंगे। साइकिलिंग, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून शो, फैमिली अरीना, किड्स एक्टिविटीज, ऑटोमोबाइल डिस्प्ले। और 31 जनवरी को F9 पार्क में टेंट पैगिंग के मुकाबले। मोहब्बत, अमन और इत्तेहाद के रंगों से मुज़य्यन है पाकिस्तान। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वज़ारत बैनुस्सूबाई राबिता, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कोयटा में बम धमाके के मकाम का दौरा किया और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के जवानों से भी मुलाकात की। IG पुलिस बलूचिस्तान मोहम्मद ताहिर खान ने वाक़े के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्द अनासर के खिलाफ बर वक्त रिस्पॉन्स काबिल सत्ताइश है। रियासत दुश्मन अनासर को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। बलूचिस्तान में अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। शोहदा के खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा। फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्द कार्रवाइयों का निशाना मासूम बलोच अवाम। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने लेबर कॉलोनी गवादर के निहत्ते शहरियों को अपनी सफाकियत का निशाना बनाया। GDA अस्पताल गवादर में ज़ेर इलाज जख्मी बलोच शहरियों ने बताया कि दहशतगर्दों ने निहत्ते और बेगुनाह बलोच अवाम को निशाना बनाया। हमारा बीबी था, वो बाहर था, ऐसे दरवाजे पे गोली मारा ना, वो गोली अंदर आया। हम उधर सोची कि
ये दस्त पे भी लग गया और पैसे पे भी लग गया। हमारा बीबी ने कुरान शरीफ उठाया, कह रहे थे भाई हम मुसलमान हैं, बखाल नहीं है तुम ऐसे मार रहे हो। तो क्यों, किस वजह से? हमारा एक बंदा तो फौत हो गया, हमारा बहन को भी लग गया और हमारा दूसरा रिश्तेदार भी उधर ही उसको भी लग गया। हमारा बहन का बेटा, हमारा एक चाचा था, बुढ़ा था, वो बहुत सीरीज है, उसका लड़का भी सीरीज है, वो चलो बम फेंका, पता नहीं क्या कर गया। Mar ko gari mo ka tus kana masides pe das ko gari mo de itlate ne na kammaleti kana de tak vai sa kare riti ne bechkar kare te ne padam paret pe wasi laf quran ne pe gura hina no dikkari sa quran ne pe no masid ka kwan ne de quran ne ta pe no quran o baji da quran na rohi no na kun kana masidu ina salu mo ina kulli nar kare ilum ke hinar da chuna na gari na ira ilum ina na kum akira pa amma bas shahid masu ko हम लोग मुल्ला मूसा मोड़ में पहुंचे, पहुंचने के साथ वहाँ पे फायरिंग का आवाज़ सुना, हम लोग साइड पे हो गए। जहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे कोने पे, उधर पहले ग्रेनेड आया, हम लोग वहाँ से बच गया था। बच के हम लोग दुकान के अंदर घुसे, वहाँ पे पता नहीं फायरिंग गोली मारा या ग्रेनेड मारा, ये नहीं पता चला हम लोगों को। और मेरे वालिद साहब का सर पे लगा और ये मेरा कज़न है, उनको 5-6 जगह में भी लगा। मूसा मोड़ का दुकान पे इधर खड़ा हुआ था, मेरे को अचानक में ऐसा लगा हम पीछे गिर गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारिर ने कहा है कि बलूचिस्तान में दहशत गर्द अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हुए। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट थी, दहशत गर्दों से डट कर मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों ने बेकसूर मजदूर और उसके खानदान को निशाना बनाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि फितनतुल हिंदुस्तान को मुंह की खाना पड़ेगी। फितनतुल हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। तीराह मामले पर आहम जरगे में बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आड़े हाथों लिया। जरगे ने मुतासिरीन तीराह में 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के किरदार को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान शाह। बाड़ा में तिरा के हालात के हवाले से बाड़ा सियासी इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम जरगा हुआ। जरगे में तिरा के नुमाइंदा कबायली अमायदीन और मशरान के मुतालबे पर तलब किया गया था, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बद इंतजामी के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल पर आइंदा का लाहे अमल तय किया गया। जरगे के शुरका ने मुतासिरीन तिरा के लिए मुख्तस 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जरगे में मुतालबा किया गया कि तिरा में फौरी तौर पर अमन बहाल किया जाए और मुतासिरीन की बाइज्जत वापसी को यकीनी बनाया जाए। कि पीटीआई की हुकूमत है, 80% जिम्मेदारी पीटीआई हुकूमत की बनती है कि वो हमारे कटवाल को मुतासिरीन को संभाल ले। अगर नहीं लेते तो मैं वफाक से यहाँ पे मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदे बैठे हैं, मैं वफाक से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो पीटीआई को साइड कर ले और जितने भी हमारे मसाइल है वो अपने हाथ में ले ले और हमें यहाँ पे तिरा पुरअमन इलाका हमें हवाले कर दे। साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी श्री अफरीदी ने जरगे का एजेंडा पेश करते हुए कहा कि खवारिज के साथ 2 मरतबा जरगा किया गया मगर दोनों जरगे नाकाम रहे। जरगे के मुतफ़क़ा इलामिये में मुतालबा किया गया कि मुतासिरीन की रजिस्ट्रेशन में सियासी मुदाखलत, अक़राब परवरी और करप्शन की गैर जानिबदार तहकीकात की जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इलामिये में ये भी कहा गया कि तिरा में घर या जायदाद रखने वाले तमाम अफराद को IDP स्टेटस देकर मुकम्मल रजिस्टर किया जाए और इमदादी पैकेज में शामिल किया जाए। जरगे में बाड़ा अपर और बाड़ा प्लेन एरिया में अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया गया और ऐलान किया गया कि क़याम अमन के लिए आज से बाड़ा में अमन तहरीक का आगाज किया जाएगा। सबसे पहला मुतालबा हमारा ये है कि हम अपने इलाके में मुस्तकिल अमन चाहते हैं और अमन की जमानत चाहते हैं। आखिर में बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने मुतासिरीन तिरा के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि मुतासिरीन के हुकूक के हुसूल तक जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। अदनान शाह, PTV न्यूज़, बाड़ा, खैबर।
صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری طویل علالت کے بعد 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے صدر آزاد کشمیر کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ کشمیر کاز کے لیے مرحوم کی جدوجہد کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی نماز جنازہ کل سپہر 3 بجے ان کے آبائی علاقے چیچیاں میرپور میں ادا کی جائے گی۔ مزید تفصیل سے آگاہ کریں گے عدیل احمد خان۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری 1955 میں میرپور کے علاقے چیچیاں میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم میرپور سے حاصل کی، گارڈن کالج راولپنڈی سے گریجویشن جبکہ برطانیہ سے بار اٹلاع کی ڈگری حاصل کی۔ آپ کا تعلق آزاد کشمیر کے سیاسی گھرانے سے تھا۔ 1983 سے عملی سیاست میں حصہ لیا اور 9 مرتبہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1996 سے 2001 تک آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہے اور اپوزیشن لیڈر کے علاوہ اہم وزارتوں پر بھی فائز رہے۔ 2021 میں آزاد کشمیر کے صدر منتخب ہوئے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری آزاد کشمیر کی سیاست میں بڑا مقام رکھتے تھے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے خطے کی تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ تحریک آزادی کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ آپ کینسر جیسے موذی مرض کا شکار تھے اور گزشتہ کئی مہینوں سے اسلام آباد کے ایک نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی نماز جنازہ کل سپہر 3 بجے میرپور میں ان کے آبائی علاقے چیچیاں میں ادا کی جائے گی۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور سمیت تمام اہم سیاسی شخصیات نے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی وفات پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد۔ صدر آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس 2 فروری بروز پیر شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا ہے۔ قومی اسمبلی کا 2 فروری کو ہونے والا اجلاس موجودہ قومی اسمبلی کا 24واں اجلاس ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف لاہور میں ملک شفیع کھوکھر کی رہائش گاہ پر گئے اور ان کے صاحبزادے ملک عرفان شفیع کھوکھر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے مرحوم کے بلندی درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم کے صاحبزادے سلمان شہباز، حمزہ شہباز، ارکان قومی اسمبلی ملک سیف الملوک کھوکھر اور ملک افضل کھوکھر بھی موجود تھے۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رنگ، ہنر، ایکسائٹمنٹ، انٹرٹینمنٹ، جو ہر دل کو جوڑ کر بن جائے انجوائمنٹ، یہ ہے جشن پاکستان، جہاں دنیا دیکھے گی پاکستان کی نئی پہچان، پاکستان کی بلند اڑان۔ اسلام آباد ٹورزم سپورٹس اینڈ فیملی فیسٹیول 2026، 31 جنوری تا 1 فروری، پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد۔ سندھ کی دھمال، پنجاب کا بھنگڑا، خیبر پختونخوا کا ولولہ، بلوچستان کی شان، کشمیر کی دھنیں، گلگت بلتستان کے رنگ، اور اسلام آباد جو بنے گا دنیا کا نیا ٹورزم ہب، جہاں روایات، جدت اور مہمان نوازی اکٹھے سانس لیں گے۔ سائیکلنگ، پیراگلائیڈنگ، ہاٹ ایئر بیلون شو، فیملی ارینا، کڈز ایکٹیویٹیز، آٹو موبائل ڈسپلے۔ اور 31 جنوری کو F9 پارک میں ٹینٹ پیگنگ کے مقابلے۔ محبت، امن اور اتحاد کے رنگوں سے مزین ہے پاکستان۔ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن، وزارت بین الصوبائی رابطہ، حکومت پاکستان۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر بارش اور ہلکی برف باری کی توقع ہے۔ اسلام آباد میں FPCCI کے صدر عاطف اکرام شیخ نے تاجر نمائندوں کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے دیے گئے پیکج کو سراہا ہے۔ انہوں نے معاشی حکمت عملی پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو مبارکباد دی۔ رپورٹ کریں گے وقار حیدر۔
صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تاجروں کو تاریخی پیکج دیا ہے. اپنی اور تاجر برادری کی جانب سے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے شکر گزار ہیں. انہوں نے کہا پالیسی ریٹ میں کمی سے مہنگائی میں کمی اور معیشت مضبوط سے مضبوط تر ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ کل کے اعلان کردہ پیکج نے پاکستان کو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی راہ پر گامزن کر دیا ہے. یہ پیکج اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت اور ریاستی ادارے تاجر برادری کے دیرینہ مسائل سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں. فاؤنڈرز پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس طارق صادق کا کہنا تھا کہ حکومتی اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہیں. 2-3 دن پہلے ای یو نے انڈیا میں مدر آف آل ڈیلز کی ہے. ہمارا بھی ایکسپورٹ جو ہے زیادہ تر کوئی 30% ہے ای یو کے ساتھ, تو یہ بڑے بر وقت ہیں فیصلے. صدر راولپنڈی چیمبرز آف کامرس عثمان شوکت نے کہا حکومت نے تاجر برادری کو بہت عزت دی ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نیچے آئے گی, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ بڑھے گی, اور جو بلو پاسپورٹ دیا گیا اور جو ایمبیسڈر ایٹ لارج کا سٹیٹس دیا گیا ہمارے کاروباری حضرات کو, یہ بہت خوشائند بات ہے. پریس کانفرنس میں شریک دیگر تاجروں کے نمائندوں نے بھی حکومتی پیکج کو بھرپور سراہا. حکومت نے فیڈریشن کی باتیں مان کر 90% باتیں مان کر یہ فیصلے کیے. جو فرسٹ ٹائم بزنس کمیونٹی کو انہوں نے بلو پاسپورٹ جاری کیا ہے, اس سے انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک کے وقار میں اضافہ ہوگا. پریس کانفرنس میں تاجروں کے نمائندوں نے معیشت کی ترقی اور تاجروں کے لیے حکومتی اقدامات کا خیر مقدم کیا. وقار حیدر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز نے ضلع کشتواڑ میں جاری محاصرے اور تلاشی کی کارروائی میں مزید تیزی لائی ہے. آج فوجی آپریشن کا 14واں روز تھا. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق آپریشن میں بھارتی فوج, پیراملٹری, سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور اسپیشل آپریشن گروپ کے اہلکار حصہ لے رہے ہیں. بھارتی فورسز نے آپریشن نواں ماہ کی 18 تاریخ کو ضلع کے چاترو بیلٹ میں شروع کیا تھا. انتظامیہ نے علاقے میں موبائل انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر رکھی ہے. جموں کشمیر خطے اور وادی کشمیر کے دیگر کئی اضلاع میں بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری ہیں. کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کشمیریوں کی بڑھتی ہوئی مشکلات پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی قبضے میں کشمیری جہنم جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر کے وسائل دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے جبکہ کشمیری بنیادی ضروریات زندگی کو ترس رہے ہیں. کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان نے پہلی مرتبہ آسٹریلیا کو اپنی سرزمین پر T20 سیریز میں شکست دے دی. دوسرے T20 میچ میں پاکستان نے 90 رن سے کامیابی سمیٹ کر سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی. قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 198 رنز بنائے. ساجدہ فرحان کے 5 رنز پر آؤٹ ہونے کے بعد سلمان علی آغا اور سائم ایوب نے تیز کھیلتے ہوئے چھٹے اوور میں اسکور کو 72 رنز تک پہنچا دیا. سائم ایوب 23 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. بابر اعظم 2 رنز بنا سکے. سلمان علی آغا نے 40 گیندوں پر 76 رنز کی اننگز کھیلی. ان کی اننگز میں 4 چھکے اور 8 چوکے شامل تھے. عثمان خان نے 53 رن سکور کیے. شاداب خان 28 اور محمد نواز 9 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے. آسٹریلیا کی جانب سے 5 بولرز نے ایک وکٹ حاصل کی. آسٹریلیا کی ٹیم 15.4 اوورز میں 108 رنز پر آؤٹ ہو گئی. کیمرون گرین 35 اور میتھیو شارٹ 27 رنز کے ساتھ نمایاں بلے باز رہے. اس کے علاوہ کوئی بھی بیٹر پاکستانی سپنرز کا مقابلہ نہ کر سکا. ابرار احمد اور شاداب خان نے 3 وکٹیں حاصل کی. عثمان طارق نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی. سائم ایوب اور محمد نواز کے حصے میں ایک وکٹ آئی. سلمان علی آغا میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شاندار فتح پر قومی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دی ہے. انہوں نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی, کھلاڑیوں اور ٹیم مینجمنٹ کو خراج تحسین پیش کیا اور آئندہ میچز میں کامیابیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. Down the track edge and taken by the skipper. Fitting in with Salman Ali Agha taking the catch. آسٹریلیا کے خلاف دوسرے T20 میچ میں پاکستان نے کئی ریکارڈز بھی اپنے نام کر لیے. پاکستان نے پہلی مرتبہ اپنی سرزمین پر آسٹریلیا کے خلاف T20 سیریز جیتی ہے. مجموعی طور پر 2018 کے بعد پاکستان نے آسٹریلیا کو T20 سیریز میں شکست دی ہے. پاکستان نے 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 198 رنز بنائے جو آسٹریلیا کے خلاف اس کا سب سے بڑا ٹوٹل ہے. پاکستان نے آسٹریلیا کو 90 رنز کے مارجن سے شکست دی جو T20 کرکٹ میں اس کی کینگروز کے خلاف سب سے بڑی فتح ہے. پاکستانی سپنرز نے پہلی مرتبہ T20 انٹرنیشنل کے ایک میچ میں تمام 10 وکٹیں حاصل کی ہیں.
चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने लाहौर में कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी और उनकी कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने कहा कि आपने अपनी कारकर्दगी से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मेहनत, टीम वर्क और प्रोफेशनलिज्म का नतीजा हमेशा जीत की सूरत में सामने आता है। मोहसिन नकवी ने कहा कि खिलाड़ियों की काबिल तहसीन कारकर्दगी को शायकीन क्रिकेट ने भी सराहा है। चेयरमैन PCB ने आखिरी T20 मैच के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मैच में फतह पर शायकीन क्रिकेट में खुशी की इंतहा न रही। क्रिकेट फैंस का कहना है कि शानदार बॉलिंग से कौमी टीम मजबूत हो गई है। सलमान आगा ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसके साथ जो हमारे उस्मान खान है उसने बड़ी अच्छी 50 बनाई है। जो उम्मीद सलमान अली आगा से थी बहुत अच्छा उतरा, उम्मीदों पर हमारे बहुत खुशी हुई है। फर्स्ट इनिंग्स तो अच्छी थी, बैटिंग तो अच्छी थी हमारी। मेरे ख्याल में बॉलिंग से फिर हमने मैच का जो हमारी टीम ने मजा दुबाला कर दिया देखने का। जी आज बहुत मजा आया, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा खेले पाकिस्तान टीम। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी सलमान आगा ने और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उसने अबरार अहमद ने। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले का आखिरी मैच कल पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। मैच की तैयारी के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बलवायों में प्रैक्टिस की। क्रिकेटर्स ने कोचेस की निगरानी में सिनेरियो मैच में हिस्सा लिया। कोचेस ने बैटर्स और बॉलर्स को मुख्तलिफ टारगेट दिए। सिनेरियो मैच में टीम मेंटोर सरफराज अहमद ने भी विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दिए। अंडर 19 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पाकिस्तान और भारत आखिरी खाली नशिस्त के लिए मुकाबला करेंगे। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करे तो सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कम से कम 105 रन से कामयाबी दरकार होगी। अगर पाकिस्तान को हदफ का ताकुब करना पड़ा तो उन्हें हदफ को तेज रफ्तार से हासिल करना होगा। अगर हदफ 251 रन मुकर्रर हुआ तो पाकिस्तान को इसे 29.4 ओवर में हासिल करना होगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप से कबल ही बड़ा धचका। फास्ट बॉलर पैट कमिंस मेगा इवेंट से बाहर हो गए हैं। पैट कमिंस इंजरी के बायस आलमी टूर्नामेंट में एक्शन में नजर नहीं आएंगे। कमिंस चंद हफ्तों से कमर की तकलीफ का शिकार थे और इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में भी हिस्सा नहीं लिया। उन्हें वर्ल्ड कप के इब्तदाई स्क्वाड में रखा गया था, लेकिन मुसलसल इलाज और आराम के बावजूद वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो सके। बाएं हाथ के फास्ट बॉलर बेन डॉर्शियस को पैट कमिंस के मुतबादिल के तौर पर स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल गाना रिलीज कर दिया है। गाने का उन्वान फील द थ्रिल है। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। T20 runs everywhere. Take over. I took the World Cup. Hands in the air. और अब कुछ बात करते हैं टेनिस के हवाले से। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल्स का फाइनल सर्बिया के नोवाक जोकोविच और स्पेन के कार्लोस अल्काराज के दरमियान खेला जाएगा। मेलबर्न में खेले गए सेमीफाइनल में 24 ग्रैंड स्लैम्स के फातेह नोवाक जोकोविच ने दिफाई चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 2 जैनिक सिनर को सख्त मुकाबले के बाद 5 सेट्स में हरा दिया। जोकोविच ने सिनर के खिलाफ 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 और 6-4 से कामयाबी हासिल की। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला 4 घंटे और 9 मिनट तक जारी रहा। वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्काराज ने वर्ल्ड नंबर 3 जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को 5 घंटे और 27 मिनट के तवील मुकाबले के बाद जेर किया। अल्काराज ने ज़वेरेव को 6-4, 7-6, 6-7 और 7-5 से मात दी। इसके साथ ही बुलेटिन का वक्त खत्म हुआ। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।